দিল্লির থেকে একজনের আইডিয়া দিছে যে মন্দির কেউ হাঁটাইতে পারবে না, কেন বাপের সাথে নাই। তুমি এখন ওই রঙ্গিনী তার স্বপ্নে একটা লোককে ডাকছে यूपी থেকে, अरे गोकुल बकुतला गया वो आदमी ना, हम पकड़ेगा बच्चा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, फूल पकड़ेगा। ठीक 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 ठीक। तो वो आदमी को अभी हम बकुतला में भेजा। मेरा घर में पूजा होता ना, शनि नारायण पूजा होता ना, वो होता तो हम जाने नहीं चला। कल 4 बच्चे का पूजा था इधर में, और इधर में बीमार नहीं, मेरे बीमार है तो मेरा पास 3 तो उन लोग का पूजा रखा था। शनिचर मंगल को क्या क्या रखते मालूम? 7 गुआ का पानी, 7 गौरी भाभी पूजा मतलब रास्ता का मिट्टी, पूजा का सामान उमा डालते 3-3.5 हजार खर्चा होता है एक एक का पीछे। तो वो पूजा रखा था, फिर कैसा जाएगा? फिर वो आदमी को और मेरा बहू को फ्रूट लेके भेजा, बोला उधर से भी तुम उधर के लेके आना मेरा घर। फिर वो उस तरह किया है। मेरे से वही आदमी करता था। अभी इसको बोल बोल के थोड़ा थोड़ा करा के रखता। क्यों? उस पर डालते रहना, कुछ तो उधर डालते ही होगे इसके लिए हम क्या लोग आता, कहाँ लोग आता बोलेगा ना, तो इसलिए डालते ही जाना। तो आदमी आपको बहुत सिखा। আমার বৌমা আসছিল তো আপনার কাছে দোয়া করে, আমার জন্য আসছিল, বাবুল আসছিল আপনার কাছে, সে অনেক আগের কথা। ওরা আসছিল, আমার দেখো তোমরা যেও না ওখানে। হ্যাঁ আমি সত্যি বলছি, মিথ্যা কথা কেন বলবো? আমার মনের কথা, তোমরা যেও না, কারো ভালো হয় কারো খারাপ হয়, তোমরা যেও না। বৌমাকে বলছে না, আমার ওর মা বাবা আসছিল তো ওখান থেকে অর্জেন্টনের পুজো দিয়েছে, কেন আমার বাবা যেহেতু ভালো হয়ে গেছে, তারপরে ওরা আসে যেহেতু যেহেতু মারা গেছে আপনার পুজো দিয়েছি, আরো ভালো হয় কারণ কর্ম। বাবা কি বলছে দেখো, মানুষ বসতে কর্ম করবে।